محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نظر آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ حلیمہ دوست کی دائی حلیمہ جب گئی مکے مگر آ گئی تو لے کر دو جہاں کا تاج دار آئی۔ محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمینہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر کی چاندنی قدموں میں ہونے کو نظر آئی۔ کیا بہار آئی بہار آئی بہار اندر بہار آئی زمیں کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جیدہ ختم نبوت ایمان نہیں، جیدہ ختم نبوت ایمان نہیں، اتے بندہ مسلمان نہیں۔ جیدہ ختم نبوت ایمان نہیں، اتے بندہ مسلمان نہیں۔ محشر نو سونے دے ہتھوں نو ملنا حوض کوثر دا جام نہیں۔ جیدہ ختم نبوت ایمان نہیں، اتے بندہ مسلمان نہیں۔ سونے نو رہبر رہنما من لے نالے اپنا پیشوا من لے۔ سونے نو رہبر رہنما من لے نالے اپنا پیشوا من لے۔ آقا دے مقابلے دے اندر کوئی بھی پیر امام نہیں۔ جیدہ ختم نبوت ایمان نہیں، اتے بندہ مسلمان نہیں۔ ناری عاشق رسول دے لانا امام اعظم رضا نو آنا ہے۔ ناری عاشق رسول دے لانا امام اعظم رضا نو آنا ہے۔ اپنے گریبان دے اندر پاندہ تو کیوں تیان نہیں۔ او جیدہ ختم نبوت ایمان نہیں، اتے بندہ مسلمان نہیں۔ مرضیاں دعویٰ کیتا مرتد ہو گئے، او کل ہوئے سن تسی اج ہو گئے۔ مرضیاں دعویٰ کیتا مرتد ہو گئے،
ਉਹ ਕੱਲ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਏ ਰੱਖਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੂੰ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੂੰ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆ ਸੁਣ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਦਾ ਗੱਲ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਨ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ ਨਾਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਇਮਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕੌਸਰ ਦਾ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਸੋਚ ਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਵਿਛਿਆ ਜਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜੱਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੋਟ ਜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਜਣੋ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਚੋਟ ਜੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਜਣੋ ਸਵਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਜਰਾਏ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਜਰਾਏ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਮੌਲਾਨਾ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਭਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਕਾ ਦੀ ਵਫਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਰੋਂਦੇ ਰਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ਾਰ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਆਮਨਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਮਦੀਨੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਮਦੀਨੇ ਸਨਾਟਾ ਛਾਇਆ सोने दी वफात आले दिन तुसां जशन मनाया उस दिन तुसां जशन मनाए जिस दिन रोंदे रह यारे गार फातिमा नू छड़ के टुर गए आमना दे प्यारे लाल फातिमा यतीम होया मदीना सी सारा रोंदा अनस बिलाल मैनू अब्बू नहीं नजर आउंदा छड़ के तुसी किथे आ गए छड़ के तुसी किथे आ गए मेरी अम्मी दे सिर दा ताज फातिमा नू छड़ के टुर गए आमना दे प्यारे लाल फातिमा दे हंजुआं नू
کون ہن صاف کرے نبی دے گستاخاں نوں اللہ کدی نہ معاف کرے فاطمہ دے ہنجواں دا فاطمہ دے ہنجواں دا آوندا نہیں تینوں خیال فاطمہ نو چھڈ کے ٹر گئے آمنہ دے پیارے لال حضرت بلال فرماندے نے مدینے ہن میں نہیں رہنا دل نہیں لگدا میرا مدینے ہن میں نہیں رہنا دل نہیں لگدا میرا مدینے والدہ مینوں نظر نہیں آوندا چہرہ توں ایتھے ہی ہن بیٹھا آکھیں توں ایتھے ہی ہن بیٹھا آکھیں سونا آوندا اے سب دے کار فاطمہ نو چھڈ کے ٹر گئے آمنہ دے پیارے لال السلام اور میں اپنے فاضل بھائی حضرت مولانا حافظ عمران عریف صاحب ناظمی اللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث گجرانوالہ وہ الحمدللہ سٹیج تے تشریف لے آ چکے نے اہلاً سہلاً مرحبا اللہ انہاں دی عمر علم دے اندر برکت فرمائے میرے استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں دے لخت جگر نے ایک وقت کہ وہ خود اس کانفرنس دے اندر تشریف لے آندے لیکن وہ اللہ نو پیارے ہو چکے تو میں شکر گزار ہاں مولانا حافظ عمران رئیف صاحب دا کہ وہ محبت پیار کر دے میرے اس پروگرام دے اندر تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دا آنا اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے تو میں ایک مرتبہ پھر احباب اگے گزارش کرا گا کہ وقت نہ ضائع کیتا جائے جلدی پنڈال دے اندر تسی تشریف لے آؤ اور انشاءاللہ تقریباً 9:30 بجے تک امیر محترم علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ وہ بھی انشاءاللہ پہنچنے والے نے 9:30 بجے تک انشاءاللہ وہ بھی اس مقام تے تشریف لے آنگے تو میں چاہنا انہاں دی آمد تو پہلے اللہ دی توفیق نال اے پروگرام جو ہے اے شروع ہو جائے تو جلدی جلدی ساتھی جو مسجد دے اندر نے انہوں نے باہر لے آؤ مکی صاحب جو مسجد دے اندر ساتھی بیٹھے نے کھانا کھا لیا ہے انہوں نے پنڈال دے اندر لے آؤ اور اج دے پروگرام نو چلان واسطے میں اپنے پیارے بھائی حضرت مولانا حافظ عمران ربانی صاحب انہوں نے درخواست کرانگا کہ او پروگرام دا سلسلہ جو ہے وہ شروع کران تلاوت قرآن پاک تو ساڑھے اس طریقے کار دا سب احباب نو علم ہے کہ اسی تلاوت تو بعد نظم پھر اس تو بعد تقریران دا سلسلہ شروع ہو جاندہ ہے سٹیج سیکٹری بھی الحمدللہ صرف نہ ہی بلاندہ ہے نہ کوئی وعد نہ کچھ اور اس طرح درمیان اندر کوئی دوسرا مقرر بھی اسی نہیں ہم لگان دے تو اس واسطے میں چاہنا کہ وقت جو تہاڈا قیمتی ہے وہ ضائع نہ ہوئے اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد حضرات جس طرح تسی جماعت دے نامور خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب انہاں دے کولوں یہ سن چکے ہو کہ انشاءاللہ بڑی جلدی مناظر اسلام حضرت مولانا
हाफज मोहम्मद उमर सिद्दीक साहब उन्हां दा खिताब शुरू हो जाएगा। अज दी असीम शान अहले हदीस कॉन्फ्रेंस जिसका आगाज़ तिलावत कुरान पाक तो किया जाता है, मैं दावत देना कारी उल कुरान मोहतरम जनाब कारी अहमद हुसैन साहब नो माइक पे तशरीफ़ लियान और तिलावत कुरान पाक सुनान। मोहतरम जनाब कारी अहमद हुसैन साहब जेड़े दोस्त अहबाब पंडाल तो बाहर ने जल्द अज जल्द तशरीफ़ ले आओ। अल्लाह दा कुरान सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी नात सुनो और इंशाअल्लाहुर रहमान उलमाए किराम अपने अपने वक़्त दे अंदर अपने अपने ख्यालात दा इजहार फरमानगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुअमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना।
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. حضرات مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ محمد عمر صدیق صاحب الحمدللہ اسٹیج تے تشریف لے آ چکے نے. انہاں دے خطاب تو پہلے میں دعوت دینا شاعر اسلام حضرت مولانا نذیر احمد سبحانی صاحب نو اور تشریف لیان اور حمد و نعت سنان محترم جناب حضرت مولانا نذیر احمد سبحانی صاحب. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را. اے خدا اے مہربان مولا من اے انیس خلوت اللہ اللہ ای طرف جرم و خطا اللہ اللہ آ طرف رحم و عطا. گنج بخشے فیض عالم ہے فقط ذات خدا ناقصارا پیر کامل ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نظم دا عنوان ہے جشن عید میلاد النبی. دو عیداں وچ اسلام دے نے دو عیداں وچ اسلام دے نے اسی تیسری عید مناندے نہیں. اسی پڑھی لکھی دنیا دی نظراں وچ گردے جاندے نہیں. اسی اٹھاں کوڑیاں سڑیاں دے گل ہار پھلاں دے پاندے نہیں. اسی بلداں دے سنگاں اُتے ورک سنہری لاندے نہیں. نہ مولویاں دے گاٹیاں وچ نوٹاں دی پانے تھبیا. ہاذا من فضل ہاذا من فضل ربیا ہاذا من فضل ربیا. گڈے ریڑے بس ٹرکاں دی برمار طوفانیاں نبی دے نال محبت دیے بالکل غلط نشانیاں. واجے گاجے ٹول ٹمکے سارے کم شیطانیاں. اے پھر بھی نبی دے عاشق نے اے پھر بھی نبی دے جانیاں. لکھ بدعت جاری کر چھڈی اجے اہل سنت سبیا. ہاذا من فضل
आदा मिन फजले रब्बिया, आदा मिन फजले रब्बिया। की दसा वेखो यार होरां ने रोज़ा भी बनवाया है। गज़ब खुदा दा असली रोज़े दा है, शान घटाया है। लोकी रोज़े चल के जांदे सी, हुण रोज़ा ही चल के आया है। की लैन मदीने जाना है, जद रोज़ा इत्थे पाया है। हर साल इजाफा बिदतां दा, अगे 25 सी हुण 26। आदा मिन फजले, आदा मिन फजले रब्बिया, आदा मिन फजले रब्बिया। नकल बना के रोज़े दिए, किन्ना जुल्म कमाया है। शिरक दा अड्डा समझ लवो, एक होर तैयार कराया है। सच पुछो ते हिंदुआं ते शियां नू पिछे पाया है। ना खौफ खुदा दा बिदअतियां दे लागे लागे आया है। नवियां नवियां बिदतां थल्ले उम्मत जांदी दब्बी। आदा मिन फजले, आदा मिन फजले रब्बिया, आदा मिन फजले रब्बिया। रल मिल के नबी दे आशिकां ने क्या जश्न मिलाद मनाया है। जिवें मक्यों चल के आए ने, गल अरबी बाणा पाया है। थब्बा थब्बा हारां दा हर एक ने गल लटकाया है। ऊठां ते बैठिया होया ने धौलां नू इंज कढ़ाया है। जो घोड़ा काजे कीता है, खोती नू दित्ती खब्बी। आदा मिन फजले, आदा मिन फजले रब्बिया, आदा मिन फजले रब्बिया। क्या कहने नबी दे आशिकां दे, कोई भंगड़ा पाउंदा जांदा है, कोई नचदा भुड़कदा भुड़कदा है, कोई हेका लाला गांदा है। नबी पाक दी पाक मुहब्बत विच कोई वाजा पिया वजांदा है, कोई गोले ठाठा मार मार के कुत्ते पिया डरांदा है। कोई नबी दे जन्म दी खुशी अंदर पिया ढोल नू जांदा दब्बी। आदा मिन फजले, ओ किते हलवे दे ने ढेर लगे, किते चावल देगा चढ़ियां ने, किते नाल मसालियां चस्केदार कचौरियां कीमा भरियां ने। कोई दुध पीने मजनू में सुखियां हिलार तड़ियां ने। मन के ते मन काठा मन का हत्थां विच तस्बीहां फड़ियां ने। कई रेड़ियां उत्ते बैठे होए छोले जांदे चब्बी। आदा मिन फजले, 23 सालां अंदर ए दिन 23 वारी आया है। एक बार भी नबी मुहम्मद ने ये मनिया या मनवाया है। दसो कदी सहाबा ने इस गल ते अमल कमाया है। या ताबियां विचों दसो खाए किस किस ने अपनाया है। या दसो चौ इमामा नू क्यों नहीं ने की लब्बी। आदा मिन फजले, नबी तानू बहुत प्यारा सी के प्यारा सी असहाबा नू। इस नकली इश्क मुहब्बत दियां कर दिओ बंद किताबां नू। क्यों सुनता छड़ के खोल दिओ तुसी बिदअत दियां बाबा नू। क्यों भुल बैठे हो दुनिया ते तुसी अल्लाह दियां अज़ाबां नू। कोई अमल कबूल नहीं बिदती दा फरमान रसूले रब्बिया। जेड़ा कम नबी ने नहीं कीता की हक है तानू करने दा। छड़ सुन्नत नबी मुहम्मद दी विच राह बिदत दे मरने दा। छड़ रस्ता साफ मुहम्मद दा राह पुठे पै के मरने दा। तानू जेड़ा कम भी लभदा है बस खाने पीने चरने दा। किस कदर तबीयत भुखी किस कदर तबीयत लब्बी। कोई बिदअत हसना नहीं होंदी है किते बयान नहीं आंदा है। नाले सोहणिया नाले कोजिया गल करदा नहीं शर्मांदा है। नाले लुचिया नाले भली मानस ना मेल दुहां दा खांदा है। ई साल सवाब दा पज बना के सब कुछ रगड़ी जांदा है। ए खान दा सारा धंधा है पई सज्जी वजदी खब्बी। मुशरक दी बख्शिश नहीं होनी है अल्लाह ने फरमाया है।
کلو بدعتن ضلالہ وچ حدیثاں آیا ہے کلو ضلالتن فی النار پاک نبی فرمایا ہے ان نظم دے اندر سبحانی نے تانوں کہہ سنایا ہے کوئی عمل قبول نہیں بدتی دا پہ میں جان دے یبیا دو عیداں وچ اسلام دے نہیں اسی تیسری عید منا دے نہیں اسی پڑھی لکھی دنیا دی نظراں وچ گردے جاندے نہیں اسی اٹھاں کوڑیاں سنڈیاں دے گل ہار پھلاں دے پاندے نہیں اسی بلداں دیاں سنگاں اُتے برک سنہری لاندے نہیں نہ مولویاں دے گاٹیاں وچ نوٹاں دی پانے تھبیا ہادا من فضل ربیا ہادا من فضل ربیا شاعر اسلام محترم جناب حافظ خبیب احمد نو و تشریف لیان اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنان مشن سونے دام اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دام اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دام اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دام اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں نعت سرکار نعت سرکار نعت سرکار رد سنائیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں چھڑ کے در غیر دا تے سب نبیاں دے رب دے در تے چھڑ کے در غیراں دا چھڑ کے در غیراں غیرت دا چھڑ کے در غیراں غیرت دا چھڑ کے در غیراں دا تے ایک رب دے در تے چھڑ کے در غیراں غیرت دا چھڑ کے در غیراں دا تے ایک ذات دے در تے چھڑ کے در غیراں غیرت دا چھڑ کے در غیراں دا تے ایک مشکل کشا دے در تے اپنی جولی بچھائیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں اپنی عرض سنائیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا یہ تے کمی رہندی نہیں مارا کھا کے بلالا کا دن لیندہ سی مارا کھا کے مارا کھا کے بلالا کا دن لیندہ سی مارا کھا کے بلالا کا دن لیندہ سی کعبے دی چھتیں تے کھڑا ہو کے داسی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہندے سن او یا کلیمہ رج کھائیے تے کمی رہندی نہیں سونے لیمہ رج کھائیے تے کمی رہندی نہیں آقا لیمہ رج کھائیے تے کمی رہندی نہیں
مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں اس گرانے دے وفاداراں تو صدقے جاواں 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 نبی دی آلت حبداراں تو صدقے جاواں صرف اللہ دے کولوں منگ کے کھائیے تے کمی رہندی نہیں صرف اللہ دے کولوں منگ کے کھائیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں میں توحید ہاں تے توحید نو سین لایا میں توحید ہاں تے توحید نو سین لایا ہے میں توحید ہاں تے توحید نو سین لایا ہے رب دی سو میں تے کئی بار آزمایا تسی اگو کی آزمایا ہے جدے سینے دے اندر توحید ہے زندہ دل نوجوان اللہ نو گواہ بنا کے اپنا سجا چوکے میرے نال کہیں گے نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ توحید نعرہ توحید جلائے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں مشن سونے دا اپنا آئیے تے کمی رہندی نہیں السلام علیکم